গত ২১শে মে সাবরু মহকুমার মনুবাজার থানাধীন কলাঢেপার নলসিং সর্দারপাড়া থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ৯ বছরের শিশুকন্যা উচ্চশিখা ত্রিপুরার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ২০শে মে বিকাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় এই নাবালিকা। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে কলাঢেপা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করে মনুবাজার থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে নিহত নাবালিকার মা সবিতা ত্রিপুরা এবং বড় ভাই সাহেল ত্রিপুরাকে থানায় নিয়ে যায়। থানায় তাদের পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে স্বীকারোক্তি মূলে পুলিশ মৃত নাবালিকার বড় ভাই সাহেল ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার সকালে সবিতা ত্রিপুরাকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ধৃত অভিযুক্ত সাহেল ত্রিপুরাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। এই দিন এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয় এই গ্রেফতারের খবর জানান দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। 5:25 को एक रहीम त्रिपुरा कालादीपा के हैं। वो हमारे पास 4 बजे कंप्लेन लेके आए कि उनकी डॉटर है, उनका नाम है औजसिका त्रिपुरा, वो 9 साल उम्र है, वो मिसिंग थी। तो जो पुलिस है उन्होंने एक केस रजिस्टर करा था किडनैपिंग के सेक्शन में। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा 21 की मॉर्निंग है, जो उनके घर के आसपास जहाँ से मिसिंग थी वहाँ पर डॉग स्क्वाड को भेजा गया। और डॉग स्क्वाड ने जो है विद इन 500 to 600 मीटर्स फ्रॉम द हाउस वहाँ से एक जो इनकी डॉटर है उनकी बॉडी रिकवर हुई थी। तो उसी के बाद से जो है पूरा जो पुलिस हमारा इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वहाँ पहुंची। उसके बाद जो है आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंस जो हमारा प्राइमा फेसी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो उसने पॉइंट किया कि जो इनके ब्रदर हैं साहिल त्रिपुरा, तो ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। तो वो उनको हमने कल जो है गिरफ्तार कर लिया 22/5 को, और आज उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करा गया है। और 5 दिन की जो है पुलिस रिमांड उनकी मांगी जाएगी। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो सस्पेक्ट है ही हैज बीन अरेस्टेड। और जो है पुलिस जो है हर तरह की कार्रवाई करेगी टू ब्रिंग द कल्प्रिट एंड जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। थैंक यू सर। নাবালিকা হত্যাকাণ্ডে তার বড় ভাইকে গ্রেফতারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে মনু বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কলাঢেপার নলসিং সর্দারপাড়া জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ব্যুরো রিপোর্ট আর নিউজ।